हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु सस्मिता स्वागत करछि आपनको मो चैनल देवस्मिता लाइफस्टाइल को। तो आज बाजिला आज होची कि बार कहले शनिवार आ एबे टाइम हेलानी 10टा। मु एबे मो वीडियो स्टार्ट करछि कहीं ना एतोळ जाय वीडियो स्टार्ट करिया पे टाइम ही नथला। देखंतु केते झाड़ गाधेनी एतोळ जाय गाधेनी भी मु सकाळो रोषे करिकी टिफिन देली तांको खाइबा पे लंच टिफिन सबू बनाला सकाळो गाधेनी मुंडटा भी कुंडेनी कहतुनी सकाळो जो काम आउ ए काम प्रेसर रे आउ किछि करि पारनी। पुओ को कहली कौन खाइबू से तार किछि खाइलानी आ ताको मो जोड़े भात दे देछि मु 10टा तो बाजिलानी एमती खरा दिन आउ जोड़े भात खाइदे। आज बो कौन तार चिंगुड़ी काली बाबा आनी कौन मु खाइबी बोली आउ काली सुविधा है पठेबे आज ताकू काली भाजा भाजी करके काटिकी भाजिकी सब करके रखी देथिला आज ताकू भाजिकी चिंगुड़ी पठेची बाकी कौन कौन पठेची मु आपण मानकु देखौची। चलते देखो मु खाइबी बोली एते बाटरू चिंगुड़ी से केमती काटिकी मु आपनको से क्लिपटा पकईदेवी वीडियोटा आप देखिए केमती काटिकी से भाजी। चलतु मुझे बैक कैमेरा करके देखो कौन कौन बो पठे। चलतु हाय फ्रेंड्स जी हमें भी आज दही बरा आनीचु आज हमें खाइबू दही बरा आज हम तू कहनु हाय फ्रेंड्स मो सूर्य हम तापर कौन करथुलु मु रेडी करबे हाय हाय फ्रेंड मो सूर्य मु तापर हम तापर कौन करलु मो दस्ते लाला स्लाइड लाइते तो आज हमें जी दही बरा आनीचु दही पानी आनीचु आज हमें खाइबू मैंने जी दही बरा खाइबू बोली बाबा बाबा टिफिन नहीं कि जाइछंदी चिंगुड़ी आनाइछि मैंने आज दही बरा आनिकी हमको देगी गले चिंगुड़ी जा भी देई गले परिवार भी देई गले अभी भल लगे लाइक शेयर देखो मुझे आपको कहूँ ना चिंगुड़ी बो आणिकी काटिकी पठेजी बोली देखते से बस काटुचे चिंगुड़ी। एक्चुअली मो बो को चिंगुड़ी माछ किसी काटी आसेनी जमा केबे भी काटेनी मैरेज पूर्व मु काटी दिए नले एबे मैरेज पर माछ चिंगुड़ी आनले बाबा ही काटती से खाली रोषे करे से काटेनी केबे कहीं आसेनी। देखते ये पाखापाखि किले चिंगुड़ी हम बट ताको काटिया एबे गोटे घंटा लगी जाए से बसिक केमती हैरान होगी काटुची रोषेबास निजे सब सारी तापर बसिक चिंगुड़ी काटुची तापर भाजो माँ मन तो अलग कौन करवा दुनिया रे माँ परी के हो पार कहतु छाड़ू से कथा आपको जब मो वीडियो टिके भी भल लगुच ताहले प्लीज़ लाइक करदे शेयर करदे और सब्सक्राइब करने जमा भूलें और सब्सक्राइब करके साइड रे बेल आइकन को निहाती दबाइदेवे। तो चलते ये देखा से केमती चिंगुड़ी भाजुची पका न हल्दी मु कहि पका ता वीडियो करी मोर तो दिखा का आइछ बरा वीडियो कॉलिंग करी हां का फोटो उठबा ना अच्छा कला चिंगुड़ी अछि कि पका म दाल आनी दे ठीक ओती आ पका आ दे हाँ खोल तीन खोल लाई सात बरा मोर हम तो पके दिंती पका आ पका आ से बहुत पका बहुत आने
ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଣେ ନାଇଁ ମତେ ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ପକା ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ ପଠେଇଛି, କେତେ ଜିନିଷ ସବୁ ପଠେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବାଇଗଣ ସବୁ ପଠେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବାରି ବାଇଗଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ବୋଉ ପଠାଏ, ଏମିତି ଶନିବାର ରବିବାର ଦେଖିକି ପଠାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଗୁଡ଼ା ବାଇଗଣ ପଠେଇଛି, କେତେ ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି ଦେଖୁନ, କଣ୍ଟା ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏତିକି ଲେମ୍ବୁ, ସବୁ ବାରି ଲେମ୍ବୁ, ଆମର ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଅଛି। ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ ହେଇନଥିବ, ଏତିକି ଲେମ୍ବୁ ହିଁ ପଠେଇଛି। ଲେମ୍ବୁ ରେଟ୍ ତ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକି ଗୋଟେ ଫଳିଥିଲା ପଠେଇଛି। ବୋଉ କହିଲା ଗୋଟେ ଝିଅଲ 8 କିଲୋ ହେବ ଲକି ଗୋଟେ ଫଳିଥିଲା, ତାକୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲା, କହିଲା ସେଇଟା କିଏ ଖାଇବ। ମୁଁ ତାକୁ କୋପ୍ତା କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲି ତ ସିଏ ତାକୁ ପଠେଇଛି। ରହେ ତୁ ଯା ସେଡ଼େ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସଜନା ଶାଗ ସକାଳୁ ତୋଳି ପଠେଇଛି। ମୋତେ କହିଲା ଏବେ କରିଦେବୁ ଶାଗଟା, ଆଉ ନହେଲେ ଶାଗଟା ରହିଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିବ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଲେ କିଛି ଲାଗିବନି। ଆଜି ତ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି, ତାପରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଶାଗ ଏବେ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫ୍ରେଶ୍ ଶାଗ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଫ୍ରେଶ୍। ଏଇଟା ଆମ ବାରି ମୁନିକା, କେତେ ଗୁଡ଼ା ମୁନିକା ପଠେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ କେତେବେଳେ ସିଏ ତୋଳାତୋଳି କରିକି। ଆଉ ଆଳୁ କେମିତି ଆଳୁ ଆମ ବାରିରେ ନୁହଁ, ଆଳୁ କିଣିକି ପଠେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଲ, ଆମ ଗଛର ବେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବେଲ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ଯାହା ବି ପେଟର ଯେକୌଣସି ପୋକେ ବେଲପଣା ସକାଳୁ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପୁରା ପେଟ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲ ଗୋଟେ ଥର ଦେଇଥିଲା 10ଟା ବେଲ, ଆମେ ପିଇ ସବୁବେଳେ ଡେଲି ସକାଳୁ ଆମର ବେଲପଣା ହୁଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏତିକି ବେଲ ଦେଇଛି। ଆଉ କହୁଥିଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜିକି ପଠେଇଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଡବାରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ପଠେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଅଛି, କି ଚାଉଳଟା ଏଇଟା ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଦେଇଛି। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଆ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଥିରେ ଡାଲି ଅଛି ବୋଧେ, ହଁ ଏଥିରେ ଡାଲି। ଆଉ ଫିଟଉନି ଏଇଟା, ଏଥିରେ ଡାଲି ଅଛି, ଡାଲି ପଠେଇଛି। ବୋଉ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଡାଲି, ଚିନି ଆଉ ତା ପାଖରେ ଯାହା ଥାଏ ଏମିତି ତା ମନ ହେଲେ ସେ ତାର ପଠେଇଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଡାଲି ଅଛି। ଆଉ ଚାଉଳ ତ ଆମ ଘରୁ ସବୁବେଳେ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ବି ପଠେଇଛି। ଏବେ 8 ଦିନ 10 ଦିନ ତଳେ ପଠେଇଥିଲା ଚାଉଳ, ଆଉ ଚାଉଳ ପଠେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜିରା ରାଇସ୍ ଚାଉଳଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା ରାଇସ୍ ଚାଉଳ। ଫୋକସ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଉଛି, ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିକି। ଫୋକସ୍ ହେଉନି ସାୟଦ, ହଁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସରୁ ଚାଉଳଟା ଏତିକି ଲଙ୍କା ପକେଇକି ରଖିଛି ପୋକ ଲାଗିବନି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ପଠେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଶାଗଟା ମୁଁ ବାଛିଦେବି, ବାଛିକି ଥୋଇଦେବି। ଆଉ ପୁଅ ସିଆଡ଼େ ଖାଉଛି, ଏଠି ଉଠିକି ଆସିକି ମୋ ପାଖେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତୋର ଖିଆ ସରିଲାଣି? ଏଇଟା ସବୁ ପଠେଇଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ରଖାରଖି କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପଛେ କଥା ହେଉଛି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ସବୁ।